Final to sa ladies class. Tara, Saira pa ako mga idol, no. Leading ganyan sa first set. Tara na to sa final. Yan, bibitawan ang ladies class mga idol. Leading ganyan Saira pa ako. Tutanaw ni Ron for the final. Yan, bibitawan na. Let's go! Hoy, Saira pa rin mga idol. Grabe, kaptik ni Saira. Leading on the race mga idol. Saira pa ako. Ayan, no. Saira pa ako pa rin. Leading on the race. Followed by Laila Goro. Yun. Kakay de la Pedra. Ayan, no. So, ayan na. Bumalik na Saira pa ako for the second round, no. Yan, Laila Goro for the second spot. This is the final. 13 years old. And Kakay de la Pedra for the third spot. Okay, still leading on the race. Number 85, Saira Paco ng Zamboanga. Yan, Laila Goro, bike number 3 of Bukidnon. Layo ng agwat. Layo mga idol, di makakuha. Pa si Laila ba? Kakay de la Pedra, Hindi na kaya. bike number 4. And bike number 211. Bike number 16. Ang layo mga idol. Gusto nyo. Okay. Saira Paco. Ayan, second spot pa rin natin si Laila Goro. Kakay de la Pedra for the third spot. Sophia Naparan. Followed by like. Okay, no, klaro na. Champion si ano dito. Saira Paco sa ladies class. Okay, dito sa mid-sayap. Wala na, hindi na maganda yung laro. Malayo na. Pero Saira, walang mahabol. Layo si Lingling mga idol. Hindi mahabol ni Laila Goro. Pero lapper mga idol. Okay, na si Saira. Last white flag na. Last white flag. Still leading the race. Okay, champion Saira Paco dito mga idol. Yan, pangalawa si Laila Goro. Then si Kakay de la Pedra ang pangatlo. Then pangapat si Naparan. Balik na po si Naparan. Ayan, no. So Saira, yan siya nagwagi mga idol, champion. Then the Lingling mga idol. Okay, ano na, race flag na, Saira Paco champion mga idol. Followed by Laila Goro mga idol. Kakay de la Pedra, no. Sophia Naparan. So muna ito ang dula diri mga idol, no. So number 5, Saira Paco champion ladies class.